मयेचो विषय जोपर्यंत पूर्णपणे सुटाना तोपर्यंत कसल्याच प्रोजेक्टाचेर हांगासर चाचपणी हांगासर करची न्हू असो तेंच्यांनी ठराव मांडलेलो आसा. सगळ्या मान्य आसा तुमकां सगळ्यांनी आगोय करची. जेंकां सनद मेळ्ळे तेंच्यांनी खरें म्हणल्यार वाचूंक ना अशें दिसता. नाजाल्यार ते सगळे जाण आयज ह्या मिटिंगेक आसले. ही कंडिशनल सनद आसा. जो पर्यंत जो खटलो दाखल केल्लो आसा त्या कायद्याक चॅलेंज केल्ले आसा तो जो पर्यंत प्रश्न सुटावो जायना तो पर्यंत हे सगळे वाक्य जे बरयला तेजेर की ही सनद कंडिशनल आसा म्हणून ते वाक्य थंयसरले काडपाक मेळना. सरकारच्या कंडिशनल सनदीचेर प्रश्नचिन्ह उप्रासपाक लागला. जो मेरेन प्रश्न सुटावो जायना तो मेरेन कंडिशनल सनद हे वाक्य काडपाक मेळना. देखून प्रलंबित आशिल्लो हो प्रश्न सरकारान 19 डिसेंबर 2025 पयलीं सुटावो करचो ना जाल्यार आंदोलनाक तयार रावचे अशी शिटकावणी मये भू विमोचन नागरिक कृती समितीन दिल्या. गांवकारांचो कंडिशनल घर आनी जमनीचो हक्क दिवपाच्या बऱ्याच काळासावन प्रलंबित आशिल्ल्या प्रश्नाचेर पंचायत हॉलात मये भू विमोचन नागरिक कृती समितीची बसका जाली. सुमार 2.5 वर्सां सावन हो प्रश्न हुमकळत आसा. बसकेत समितीन सरकाराक 19 डिसेंबर 2025 मेरेनचो अल्टिमेटम दिला. बेगोबेग दिवच्यो शेताच्यो सनदी मयेच्या आमदारान मागला. सरकारच्या कंडिशनल सनदीचेर प्रश्न उप्रासपाक लागला. जो मेरेन प्रश्न सुटावो जायना तो मेरेन कंडिशनल सनद हे वाक्य काडपाक मेळना. मये भू विमोचन नागरिक कृती समितीन बसकेत हे विशीं हुस्को उक्तायलो. तशेंच आंदोलन करपाची शिटकावणी सरकाराक दिली. आयज ही खूब तेंपान आमकां मिटींग कित्याक आयोजीत करची पडली की आमी पूर्ण भडीवार आमच्या आमदाराचेर सरकाराचेर दवरलेलो. पूण आयज 2.5 वर्सां सोंपत येयली. तो प्रश्न सुटपाच्या मार्गार आमकां दिसना. जी गती आहा तेजी कासवाचे गतीन सुद्दां चलना. इतली गतीन हो प्रश्न केन्ना सुटलो असो प्रश्न चिन्ह आमच्या समोर सगळ्या समोर आसा. म्हणून आयज ह्या मिटिंगेक आमकां एक स्वताकूच आमकां सगळ्यांक वचन दिवन घेवचें पडटलें. आमी प्रतिज्ञा करची पडटली की 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत म्हणजे 18 तारीख पर्यंत 18 डिसेंबर 2025 जर हो प्रश्न आमचो कायमचो धसाक लागना जाल्यार 19 डिसेंबराक उपरांत ताका सगळ्याक जबाबदार जे आसा ते सरकार आमदार प्रतिनिधी हे सगळे आसतले आनी आमी पूर्णपणे आंदोलनात उतारचे पडटले आमकां. आनी ताका मागीर पर्याय आमच्या समोर आसचो ना. ही फक्त शिटकावणी दिवपाक ही आठवण दिवपाक लागून आयज तुमकां सगळ्यांक आपयल्लें आसा की डेडलायन दिवप हे खरोखरच गरज आसा. आयज आमच्या सरकाराक परत जाग हाडचीच पडटा. आमी जरी त्या सरकाराचे घटक आसले जाल्यार आयज ज्या पद्दतीन जे काम जावपाक जाय अपेक्षेन जे आसता ते जर जातले जाल्यार थोडीशी गती आमकां वाडोवची पडटली. सरकाराक आमकां जाग हाडून दिवची पडटली. आतां शेताचे अर्ज सगळे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान सगळे प्रलंबीत आसा आनी हे जर अर्ज फटाफट जर निकाल हाडटलो जाल्यार आमी स्वता मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्ले आसा आनी समिती तर्फे आमी आतां निवेदनूय दितले की आमकां फूल टायम हांगासर डेप्युटी कलेक्टर ह्याच कामा खातीर नेमचो. तो मागीर 3 दिसांक आसूं जाल्यार 4 दिसांक आसूं पण ह्याच कामा खातीर नेमून ह्यो ज्यो शेताच्यो ज्यो सनदी आसा बेगींतल्या बेगीन दिवपाक जाय. म्हणलेले आसा तुमी जर वाचले आसा सनद तर सनद म्हणून शब्द ना. आनी खंयसरूच जगान खंयसरूच कंडिशनल सनद दिली वचना. कंडिशनल जे डिक्लरेशन दिला ताका सनद म्हणीच ना. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू.